हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। एक अलिफ के बकदर खींच के पढ़ा जाएगा। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, را ألف زبر را، زا ألف زبر زا، سين ألف زبر سا، شين ألف زبر شا، صاد ألف زبر صا، زاد ألف زبر ضاء، تاء ألف زبر طاء، ظاء ألف زبر ضاء، عين ألف زبر عا، غين ألف زبر غا، فاء ألف زبر فا، قاف ألف زبر قا، كاف ألف زبر قا، لام ألف زبر لا، ميم ألف زبر ما، نون ألف زبر نا، واو ألف زبر وا، ها ألف زبر ها، يا ألف زبر يا.